क्वेश्चन नंबर 1 को कही ना लब्धांक बंटन साधारण किंबा पाखापाखी साधारण होइथिबा समय रे केउं परिसंख्यन मूलक प्रणाली उपयोगी अटे बोली पचारछि कोटा मानक मानक विच्युति ना स्वाभाविक संभाव्य वक्र ना हाराहारी विच्युति ना मध्यमा कोटा जोटा कि हाराहारी विच्युति करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन कही ना जीवकोश गुड़िकर बहुगुणित हेबा ही वृद्धि जहाँकि उच्चता और ओजन वृद्धि को बुझाई थाए मात्र विकास प्राणी मध्यरे समुदाय परिवर्तन को सूचाई थाए यही उक्तिटी को किए कही ईवी हल्लक ना फ्रांक ना क्रू एंड क्रो ना आल्फोर्ट किए कही जोटा कि फ्रांक कही कौन कही ना जीवकोश गुड़िकर बहुगुणित हेबा ही वृद्धि जहाँकि उच्चता और ओजन वृद्धि को बुझाई थाए मात्र विकास प्राणी मध्यरे समुदाय परिवर्तन को सूचाई थाए बुझिपार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रतिभावान शिशु मानक शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक सेगुड़िक मध्यरु कौन ना ज्ञान सधिष्णु हेबा दरकार ना सेमानंकर विविध आग्रह न थाए ना असाधारण और विभिन्न प्रकार प्रश्नावली गुड़ी को ग्रहण करने निमंते अनिच्छुक ना सुशृंखल नुहंती से कही कौन ना प्रतिभावान शिशु मानक शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक सेगुड़िक मध्यरु कोटा ना ज्ञान सधिष्णु हेबा दरकार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौनसी एक परीक्षणर विश्वस्तता निरूपण निमंते केउं पद्धति प्रयोज्य नुहे बोली पचारछि कौ पद्धतिटा प्रयोज्य नुह पुनः परीक्षण पद्धति ना समतुल्य फॉर्म पद्धति ना अर्धकरण पद्धति ना परीक्षण शर्त पद्धति कौटा नुह जोटा कि परीक्षण शर्त पद्धति करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पचारछि कौन ना विकासर केउं पर्याय रे शिशु कल्पना प्रिय होता है कौ पर्याय शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था ना परवर्ती बाल्यावस्था क्यों पर्याय जोटा कि आद्य बाल्यावस्था कौन हुए शिशु कल्पना प्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पावलोव केउठारे प्रथमे तांकर अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षण करथिले केउठारे लेनिनग्राड ना जोहान्सबर्ग ना केपटाउन ना मेक्सिको केउठारे जोटा कि लेनिनग्राड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पावलोव लेनिनग्राड ठारे प्रथमे तांकर कोन करथिले अनुबंधन शिक्षण तत्व परीक्षण करथिले बुझिबालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा श्रेणीबद्ध होई नथिबा लब्धांक गुड़िकर मानक विच्युति निर्णय करिवार सूत्रटी कोन या भितरु श्रेणीबद्ध होई नथिबा लब्धांक गुड़िकर मानक विच्युति निर्णय करिया पई कहिछि सिग्मा fx by n ना सिग्मा fx स्क्वायर by n ना सिग्मा x स्क्वायर by n रो रूट ओवर ना सिग्मा x स्क्वायर by n माइनस सिग्मा fx by n रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर कोटा हबो जोटा कि सिग्मा x स्क्वायर by n रो रूट ओवर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बौद्धिक विकासर केउं पर्याय रे शिशुर आत्मकैंद्रिक चिंता विकास पाई थाए कौ पर्याय रे संवेदिकारक ना प्राक संकार्यधर्मी ना मूर्त संकार्यधर्मी ना विमूर्त संकार्यधर्मी जोटा कि बौद्धिक विकासर प्राक संकार्यधर्मी पर्याय कौन होता है ना शिशुर आत्मकैंद्रिक चिंता विकास पाई थाए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना केउं चिंतन प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर थाए कौ चिंतनटा प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानक ठारे थाए बोली पचारछि केन्द्राभिमुखी
ନା କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ ନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ? କେଉଁ ଚିନ୍ତନଟା? ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କିଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ପିଆଜେ କରିଥିଲେ ନା ଗିଲଫୋର୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ଲୁମ୍ କରିଥିଲେ? ସେ ପଚାରୁଛି କିଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲୁମ୍ କରିଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖିବା। ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଗଣିତରେ ମେଧାବୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନା କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ କହିଛି କ'ଣ? କହିଥିଲା କ'ଣ? ଦେଖ, ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ କାହା ପାଇଁ? ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। କେଉଁଟା? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୃଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ? କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତିଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୈନିକ ପାଠଟିକାରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥାଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନଥାଏ ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ନଥାଏ? କ'ଣ ନଥାଏ? ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନଥାଏ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କିଏ ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହଁ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅନୁପଯୋଗୀ ବିଧି ନା ଉପଯୋଗୀ ବିଧି ନା ଫଳାଫଳ ବିଧି ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ବିଧି? କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଫଳାଫଳ ବିଧିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନା ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବା ନା ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ଶିଶୁକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା? କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ? କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ? ଉପଯୋଗିତା ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ବୈଧତା ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ? ନା ଉପଯୋଗିତା ବି ଥାଏ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବି ଥାଏ, ବୈଧତା ବି ଥାଏ। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସେ କହିଛି କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ତିନିଟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ତିନୋଟି ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ? କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସମାଜ।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी बाहिक अभिप्रेरण या भितर कोउटा बाहिक अभिप्रेरण बोली पचारछि। ज्ञान पई तृष्णा ना कृति ना आत्मसम्मान बोध ना प्रशंसा कोउटा जोटा कि प्रशंसा बाहिक अभिप्रेरण हो गोटे प्रशंसा कोउटा प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणीर शिक्षार्थी मानक उपरे भिन्न भिन्न समय रे परीक्षा करी देखिले जे प्रत्येकंकर नंबरर प्राय स्थिरता रहुची एहा प्रश्न प्रस्तुतिर केउ वैशिष्ट्य को सूचाउची बोली पचारछि। वैधता ना विश्वसनीयता ना व्यवहार उपयोगिता ना वस्तुनिष्ठता कोउटा जोटा कि विश्वसनीयता करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वृद्धि और विकासर केउ अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कहा जाए। चाप और ताड़ना अवस्था बोली कहा कहा जाए ना पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहा को कहा जाए बोली पचारछि। वृद्धि और विकासर केउ अवस्था को बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था ना पौढ़ा अवस्था कोडा जोटा कि कैशोर अवस्था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउ क्रमटी ठीक बोली पचारछि। प्रसंगीकरण व्याख्याकरण ना पूर्व ज्ञान परीक्षा मूल्यांकन ये तो हेनी कौ क्रमटा ठीक बोली कही शिक्षादान पद्धतिर प्रथम प्रसंगीकरण ना व्याख्याकरण ना पूर्व ज्ञान परीक्षा ना मूल्यांकन ये तो नुह तापर प्रसंगीकरण उपस्थापन पूर्व ज्ञान परीक्षा मूल्यांकन ये भी हम ना प्रथम है पूर्व ज्ञान ताले ठीक अच्छी तापर प्रसंगीकरण ठीक अच्छी नूतन ज्ञान ठीक अच्छी तापर जाइकी नूतन ज्ञान प्रदान तापर जाइकी मूल्यांकन ताले करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नोक्त केउ तथ्यटी ठीक नुह या भितर कौटा ठीक नुहे बोली पचार सहजरे प्रश्नपत्र प्रस्तुति करा जाई पारे ना समस्त विकल्प उत्तर ठीक बोली जना पड़े ना कम समय रे मूल्यांकन होई पारे ना विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर थाए। पचाची बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नोक्त केउ तथ्यटी ठीक नुह या भितर कौटा ठीक नुहे बोली पचार समस्त विकल्प उत्तर ठीक बोली जना पड़े ये तो ठीक अच्छी कम समय रे मूल्यांकन होई पारे ये भी ठीक अच्छी विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर थाए ये भी ठीक अच्छी सहजरे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करा जाई पारे एटा ठीक नुह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त केउ उपाय द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई परिबो को उपाय द्वारा बुद्धि परीक्षण ना शिक्षकों पर्यवेक्षण ना कृति परीक्षण ना उपरोक्त समस्त से कही कौन कौ उपाय द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई परिबो को उपाय द्वारा बुद्धि परीक्षण द्वारा ये तो ठीक अच्छी शिक्षकों पर्यवेक्षण द्वारा ये भी ठीक अच्छी कृति परीक्षण द्वारा ये भी ठीक अच्छी ताले करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई कौन विचार करा जाय थाए कौन विचार करा जाय थाए शिक्षार्थीर आवश्यकता ना समाजर आवश्यकता ना विशेषज्ञ मत ना उपरोक्त समस्त कौन विचार करा जाए पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई जोटा कि कौन ना शिक्षार्थीर आवश्यकता भी समाजर आवश्यकता भी विशेषज्ञ मत भी तापर ताले करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पारदर्शिता शिक्षणर शेष पर्यायटी कौन पारदर्शिता शिक्षणर शेष पर्यायटी कौन बोली पचारछि। पारदर्शिता स्तर निर्णय ना योजना प्रस्तुति ना शिक्षादान ना तालीम कोटा जोटा कि तालीम को पारदर्शिता शिक्षणर शेष पर्यायटी कौन ना तालीम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही केउ उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नहीं को उपादान उपरे शिक्षकों ज्ञान उपरे
ନା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଏ ତ କେବେ ନୁହଁ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଇଏ ବି ନୁହଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହରେ, ଇଏ ବି ନୁହଁ। ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କରେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି। କେଉଁଟା କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହେଲେ ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରେ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି କରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଏତିକି ଏ ତିନିଟା କରେ। କାରଣ କରେ ନାହିଁ କେଉଁଟା? ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କେଉଁଟା? ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରଶଂସା, ନା ପୁରସ୍କାର, ନା ଶାସ୍ତି, ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା? କେଉଁଟା? ସେ ପଚାରିଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ? ଯେଉଁଟାକି ପୁରସ୍କାର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁଟା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହେଉଛି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।